wasu la tuguli na yi dia ta mobile san 30 million ni na so kono 30 million wala so ni ko ike kan sufe ni dugu jara ibiye ni serama amba tima ikata barake nambe na asartuka parce que mo do ba mere kan ni akara mo iko sartu mo faga de bala wa ube amba nyoro do ne ko imma ko dibin na fulo teliman fule na koni kera ka barake nyom fi isona doro afoki ka anya damina anya ledla ko nam bora kare ko na halni tan fi iban kan sigata masiko na no bala donc ni ala sonna ni nana ni mo mun sira amma sule amba dima ikata ika essayer ikana ka jabi dam en politique o yoro la ambi anjo doni mo munum bi fanga ngenina mo munum bi ka election ke mo munum bi député maire fanga ngini sule ni Allah subhanahu wa ta'ala sunna sule ni wulla halni mo ko critiquer ala bi so ikai ambi dawla ta dima ka mandia dima ka korata dima ka sankorata dima ibita ni Allah sunna akadi jogo mi fana abi keten ket sem sotise ni Allah sunna sule inshallah man dia mana ke jogo man dia fa wo fana kadi na muhibba ko ni jama mo go tuido. Souscrivez rapidement, Inch'Allah. Vous allez vous mettre en connexion parce que là ce qui vient là c'est du lourd. Amen. Et comment en politique ko nere kala ke kandama ama ko place na boso sur les inclure sur les mots tambi voter ni tara irnu laje e waso e ka jama ka tan mo wero tay be ka bayere mo tan doron de ka voter vote yoro la mais ni irnu laje ra no tara fenin taka yelema o ba di e ka jama ka tan mo to tay o dal du bambolo sule. Souscrivez la connexion le plus tôt possible. Inch'Allah. Mogo. Ima ko bi place de la. Ima ko bi dawla la. Amana ke dawla fasugo amana ke place fasugo. Ikana ikase Sheikh Imam Sankare ma asigi ora la. Karsa ima ko binina. Sule mogo ka ban ala biso. Dawla de kadiye ika bodoro mo ko boli inofe ikana mum bambolo amba dima anti ja wa anti wari fana fi ka fo ko kwa galiya sima anki jala sule o tan tala parce que iwan sule ko ni tiara san ko jugo mo do bi de fait que wari doron de kadi mo go yessa a karsan na ni bimbolo ibina o fendo ke kadima do ibita ite resultat ko ye to tine ni sera ne fe imbi ko yiri la ni Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi o kolo li enku takana ta e ba yira la inshallah e be chanera inshallah ala ndem ami o ko fe DG PDG il y a des DG de société il y a des directeurs d'entreprise etc. o te va boya place là walma o bi fa ka yele sans fait est-ce qu'il y a les sans fait bala bi faire alhamdulillah e mo ibi place do la israelen do kanini boy soit ibi fe ka place do soro mun ka dirino e sule mo bi nyema nani ulu to go e doron sule ika dama ika sigi doron ika tay ka so ika sigi ika laje o mun fo ima sigi ni place mun ye o bo de dima mo fagata la itita soma ya barake it foi ke mais imma ko bi place dola do bi nyama ibi fati ka boy e ka ke a place la ou soit ale bi place mun o dogare nya ko ibi fe ka ta sanfe sule alhamdulillah ke kuma chama fe chama ko la o kana do ngonnana la ka nya fa ya rasul ni Allah subhanahu amin ala la ni mo bay inshallah mais antena pa wari agaja don den be bi ni warti bo ya famille bela jini tanga den eli inshallah wallahi ni warti bo famille bela jini tanga den o ileli mais ni war bi bo o bela don bi
amina anya kuma na wala asa no jana ma mo ba ko sule ibi fe ka yede ya efle ibi fe mo ka boli no fe camera ko fe na sule mkiba kulokanta amma fo ko mo ki yede o ki iye Kenya jalani bila uswa ikadia mo etandoro memo ikadia mo katla kun ka fenki an kambo de ma ibina muhibba grima ki joli kriya ki joli boli ki joli circle ikadia mo ka ko ki an kambo de masule alhamdulillah ala yo doni dama ala yo o fenge fitini mun dama anya damina anyere ka soro ka se mogoma o kana an ka tuma o kata ko ma ko nyena fi sabilillah na bala ala ya rabbi sule ami conseiller tout le Canada parce que c'est maintenant les gens sont vraiment connectés moi je me fais agadir Telia abe fait agadir Kenya adobe olulu no wala lo na na ko olulu ko gaze Telia ako be keso solo mo garsige datugelen do pew mo garsige sara ki garsige lakuno mo garsige dalin do pew ka wuli ka sigi mo garsige sigilен do ka wuli ka jo mo garsige jolen do ka bla bolla ne de se ko kesule na ki garsige Telia ka wari sor wari ti joy bolo wari koni annana cogumi ibabote kana sirkiti sira wari dunya re fele mbake ka di matile duru fodi ma ko garsige o dinna fulo barati kenede o garsige tare o iza baqati barade bambulo ati barake en bi kene sagaji jamande tele duru sikatala ati korobo fana ibina ni ka saga ere jole ambi saga kandige nyena amba barake kati be tana suwe suleti le duru ni ma delika million mene ibamene ni ma delika do mobile kono ibido afa na o de na folo o de garsige ma na oni na folo bara kana tikene ye lolu ko kasanya ki dolo ko kasanya mo go di dolo bena o be ni dolo salende don sule eti garsige soro iko bi goya be iba ere I bolo don fe on fe muna sule atitanye parce que ka fembe datugelen do ba yoro do be ni dolo be na don garsige so kelen bi datugo ni garsige so kelen datugura don soro bi doya ni soro doya do abina ni soro la fuliye parce que ibi don dorme tan soro keme problème bi la e bi se ka bonno gala tugodi e se ka bonno ibina ambina su ko ambi yiru dima ibta na su ko I garsige bi dayre ina ko anta dayre la tugbi alhamdulillah sula inshallah amin hero ala amin comme école ta journée amin ya rabbi pourquoi fait moi je me fais la consultation est-ce que une consultation qui est en distance oui sur la consultation oui en bokeh en distance ni mo mo yamede bon anka ko laje sur ibi togodi ki ba togodi ni ala sona ambi filalke fem mum bila fem mum kan ki soro fem mum yi soro ka korofana amba bela jelen fi sule anti foi do bila na ye muye ambo fi inshallah alande amin ya allah amina lavani ablimai inshallah anga danna nai amina lavana inshallah mais sans noter problème tellement qu'à tomber 600 beaucoup ni amant nyambo 600 on va gagner sule ka kuma datugu doron un coup kuma kana wul tuguni na aka fosan kibina ta datugu ima datugu fola ijole bi prison dal ikam mo kana ni togoye sule prison inya ba dala mais abade ti do akono usa problème do kana ila sans police su jole bi ka dala bi ni mine sule itogadi na ya ke police bi tuni ka dala usa ibi boyare ibi jo ibi kuma ni police obi e yare ngini gala ke sala karsa bien ka soro obi kam mun ngini o ede ka problème ta ka boy pe akuma kana wuli pew
alhamdulillah sule ni sera ma amboki anga mo ni ala sala an kambe malu de ma naforo mais min kaba ko benna c'est que dans ces temps-ci là il n'en a pas la main mais ce que tu dis là je confirme parce que il veut voir beaucoup marine termine là moi c'est ka wole famille sule ma se ko famille c'est ka famille ta sule ne yo de fi ko san ka ke mo wa ya ke nyare na dongo da ya fi c'est ka million tan do million tan so wati wole fana ni million kelen do million kelen so lahara ko te jien ko de do na wati go se fana na ika sondora ika na ambi mu fi shartu kadafa ila parce que namba dima sule ambi lay do tan na way ika se dala o yade dika gelen kosobe ika ke mo gollatire no dafarila shartu mun fora wari ngini sirala nafulu barala no dafarila sule amba barale